Number 3. Please send me a card. Postcards always spoil my holidays. Last summer, I went to Italy. I visited museums and sat in public gardens. A friendly waiter taught me a few words of Italian. Then he lent me a book. I read a few lines, but I did not understand a word. Every day I thought about postcards. My holidays passed quickly, but I did not send any cards to my friends. On the last day, I made a big decision. I got up early and bought 37 cards. I spent the whole day in my room, but I did not write a single card. Nah, itu teman-teman. Gampang toh? Gampang kalau bisa. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mr. Imron khusus bahasa Inggris online. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya kembali di channel Mr. Imron khusus bahasa Inggris online. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris masih dengan new concept ya, menggunakan buku ini English Map Concept. Nah, jadi teman-teman yang kemarin sudah beli, alhamdulillah kalian sudah punya, dan bagi teman-teman yang belum punya harap bersabar ya, karena nanti tokonya masih kehabisan stok. Nanti kalau tokonya sudah ada atau sudah cetak, nanti saya kabari kalian melalui video saya atau status di channel saya, atau kalian sering-sering tanya saya lewat WhatsApp seperti itu teman-teman. Nah, jadi buku ini sangat bagus sekali ya. Selain harganya murah, tapi isinya sangat berguna, bisa kalian pakai dan bisa kalian pelajari, dibawa kemana-mana simpel tuh teman-teman. Isinya sudah lengkap ya. Oke, langsung saja tanpa banyak pendahuluan atau banyak omong, langsung kita mulai pelajaran kita hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, so please open your book. Silakan dibuka bukunya, halaman 243 ya. Ini 243. Nanti kita akan belajar new concept yang nomor 3, yaitu please send me a card. Tuh. Untuk teman-teman yang belum punya buku ini, bisa kalian screenshot nanti video saya yang ada tulisannya, kemudian bisa kalian tulis dan dipelajari, kalau perlu dihafal teman-teman, seperti itu ya. Oke, langsung saja ini saya bacakan dulu ya. Please send me a card. Oke, jadi saya dulu kursus bahasa Inggris itu selama 6 bulan ya. Itu kursus di Jombang. Dan metode yang sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris adalah dengan cara menghafal teks. Dan teks yang paling mudah dihafal adalah short story atau cerita singkat pada buku new concept tuh. Dan di situ kita bisa melatih 4 skill sekaligus, yaitu listening, speaking, reading, and writing. Nah, kali ini di video saya kita akan belajar 4 skill tersebut. Oke, langsung saja kita mulai di skill yang pertama, yaitu listening. Silahkan kalian dengarkan apa yang saya sampaikan. Oke ya, langsung saja. Oke. Number 3. Please send me a card. Postcards always spoil my holidays. Last summer, I went to Italy. I visited museums and sat in public gardens. A friendly waiter taught me a few words of Italian. Then he lent me a book. I read a few lines, but I did not understand a word. Every day I thought about postcards. My holidays passed quickly, but I did not send any cards to my friends. On the last day, I made a big decision. I got up early and bought 37 cards. I spent the whole day in my room, but I did not write a single card. Nah, itu teman-teman. Gampang toh? Gampang kalau bisa. Jadi nanti silakan kalian tirukan, kalian hafal. Tuh. Isinya ada di sini.
Gitu teman-teman ya. Oke. Jadi langsung saja kita lihat teksnya di sini. Nah, ini teksnya ya, bisa kalian screenshot. Teks yang ketiga adalah please send me a card. Artinya tolong kirimkan saya sebuah kartu. Artinya adalah di sini bawahnya ya. Postcards always spoil my holidays. Kartu-kartu pos selalu mengganggu liburan saya. Spoil di sini artinya mengganggu pikiran. Kalau mengganggu fisik namanya disturb. Kemudian di sini last summer, musim panas lalu, ini menunjukkan keterangan lampau ya. Kalau keterangan lampau menggunakan simple past, setelah subjek menggunakan verb 2, ini when. Last summer I went to Italy. Musim panas lalu saya pergi ke Italia. I visited, nah ini juga verb 2, simple past. I visited museums, saya mengunjungi beberapa museum, ada S-nya, maka saya artikan beberapa. And sat in public gardens, dan duduk di taman-taman umum. A friendly waiter, seorang penjaga yang ramah, taught ini artinya mengajari, verb 2-nya dari teach, mengajari saya beberapa kata bahasa Italia. A few words of Italian, beberapa kata bahasa Italia. Then he lent me a book, kemudian dia meminjami saya sebuah buku. I read a few lines. Ini read, ini verb 2 ya, kalau verb satunya adalah read. Tulisannya sama tapi bacanya beda karena ini simple past. I read a few lines, saya membaca beberapa baris. But I did not understand a word, tapi saya tidak mengerti sepatah kata pun. Every day I thought about postcards. Setiap hari saya memikirkan tentang kartu-kartu pos. Loh, Mister, ini everyday kok ini simple past. Ini apa namanya? Musim panas lalu. Jadi musim panas lalu waktu pergi ke Italia itu setiap harinya memikirkan. Jadi tetap kejadiannya lampau ya. Kejadian lampau meskipun di sini everyday, tapi everyday-nya waktu lampau, waktu musim panas yang lalu. Setiap hari saya memikirkan tentang kartu-kartu pos. My holidays passed. Bacanya passed. My holidays passed quickly. Liburan saya lewat dengan cepat. But I did not send any cards to my friends. Tapi saya tidak mengirimkan kartu-kartu pun kepada teman-teman saya. On the last day, di hari terakhir, I made a big decision. Saya membuat sebuah keputusan yang besar. Decision itu artinya keputusan. I got up early. Saya bangun awal and bought 37 cards, dan membeli 37 kartu. I spent the whole day in my room. Saya menghabiskan sepanjang hari di kamar saya. But I did not write a single card, dan saya tidak menulis sepucuk surat pun. Nah, ini kalau ya teman-teman. Jadi ini teks yang ketiga teman-teman, tentang apa namanya kartu pos yang selalu mengganggunya ya. Oke, setelah kita menerjemah ya, yang pertama adalah listening, kemudian menerjemah. Berikutnya kita latih ngomong bahasa Inggris ya, speaking. Kita coba speaking. You can repeat after me. Kalian bisa tirukan saya. Saya nanti akan ulangi 2 kali. Kalian juga ulangi ya. Oke, number 3. Please send me a card. Please send me a card. Postcards always spoil my holidays. Postcards always spoil my holidays. Last summer, I went to Italy. I visited museums.
and sat in public gardens. And sat in public gardens. A friendly waiter taught me a few words of Italian. A friendly waiter taught me a few words of Italian. Then he lent me a book. Then he lent me a book. I read a few lines. I read a few lines, but I did not understand a word. But I did not understand a word. Every day I thought about postcards. Every day I thought about postcards. My holidays passed quickly. My holidays passed quickly. But I did not send any cards to my friends. But I did not send any cards to my friends. On the last day, I made a big decision. I made a big decision. I got up early. I got up early and bought 37 cards. And bought 37 cards. I spent the whole day in my room. I spent the whole day in my room, but I did not write a single card. But I did not write a single card. Bisa ya, teman-teman? Kita ulang sekali lagi, agak cepat. Saya cuma sekali ya, karena saya turunkan cepetan. Number 3, please send me a card. Postcards always spoil my holidays. Last summer I went to Italy. I visited museums and sat in public gardens. A friendly waiter taught me a few words of Italian. Then he lent me a book. I read a few lines, but I did not understand a word. Every day I thought about postcards. My holidays passed quickly, but I did not send any cards to my friends. On the last day, I made a big decision. I got up early and bought 37 cards. I spent the whole day in my room, but I did not write a single card. Oke, bisa ya? Oke, setelah kita speaking, kita reading sekarang ya. Nah, kita reading ya, kita benar-benar baca ini. Jadi teman-teman, ini adalah cerita di masa lampau ya. Please send me a card. Tolong kirimkan saya sebuah kartu. Tadi sudah saya terjemah ya. Terjemah itu salah satu bentuk reading juga ya teman-teman. Oke, kita ulangi lagi untuk yang terjemah ya. Postcard always spoil my holidays. Kartu-kartu pos selalu mengganggu liburan saya. Nah, ini adalah kalimat simple present karena ada always kemudian menggunakan verb 1 spoil.
ya. Di sini jamak. Kalau subjeknya jamak nggak usah ditambahi s. Tuh. Nah, di sini ada s. Di sini jamak ya. Jadi liburan-liburan saya itu. Kartu-kartu pos selalu mengganggu liburan-liburan saya. Jadi tiap kali liburan kartu pos selalu mengganggu. Nah, berikutnya kalimat last summer I went to Italy. Musim panas lalu saya pergi ke Italia. Nah, ini simple past tense karena lampau. Musim panas lalu saya pergi ke Italia. I visited museum and sat in public gardens. Saya mengunjungi beberapa museum dan duduk di tempat-tempat umum ya, di teman-teman umum. Ini juga simple past tense. Berikutnya a friendly waiter, seorang penjaga yang ramah mengajari saya beberapa kata bahasa Italia. Ini juga simple past. Then he lent me a book, kemudian dia meminjami saya sebuah buku. Lend ini meminjami, kalau pinjam borrow. Next, I read a few lines, saya membaca beberapa baris. Few ini adanya beberapa. But I did not understand a word, dan saya tidak memahami sepatah kata pun. Ini bentuk negatif dari simple past tense. Every day I thought about postcards. Setiap hari saya memikirkan tentang kartu-kartu pos. Nah, ini setiap hari kok setiap hari kan harusnya simple present. Iya memang, tapi di sini kejadiannya di masa lampau. Misal dulu waktu kecil setiap hari saya main sepak bola, kan dulu. Sekarang kan enggak, jadi seperti itu. Berikutnya my holidays passed quickly. Liburan-liburan saya lewat dengan cepat. Pas ini lewat. Quick, cepat, dengan cepat. But I did not send any cards to my friends. Tapi saya tidak mengirim kartu pun kepada teman-teman saya. On the last day, di hari terakhir, I made a big decision. Saya membuat sebuah keputusan yang besar. Decision artinya keputusan ya teman-teman. I got up early and bought 37 cards. Saya bangun awal dan membeli 37 kartu. Got ini verb 2 ya. Kalau verb satunya get up. Nah, ini juga bought, verb satunya buy. Next, I spend the whole day. Saya menghabiskan seluruh hari atau sepanjang hari in my room, di kamar saya. But I did not write a single card. Tapi saya tidak menulis sepucuk surat pun. Iya, sepucuk surat pun sama. Jadi seperti itu teman-teman. Saya dulu belajar ini sangat bermanfaat bagi saya karena saya selain mendapatkan grammar, saya juga mendapatkan vocabulary atau kosakata. Di sini kosakatanya banyak. Yang dulunya saya itu nggak ngerti yang namanya spoil, akhirnya tahu spoil. Yang nggak ngerti summer, tahu summer. Yang nggak ngerti whole day, jadinya tahu whole day dan lain sebagainya. Itu teman-teman. Oke, setelah kita reading, kita coba untuk writing atau menulis. Nah, kita belajar untuk menulis pertanyaan ya teman-teman. Bagaimana caranya, kita lihat soal yang pertama dulu. Nah, ini soal yang pertama adalah what always spoil your holidays. Nah, ini menanyakan subjek. Subjeknya kan ini kalimat pertamanya ini ya. Postcards always spoil my holidays. Ini kalimat pertama. Kartu-kartu pos selalu mengganggu liburan saya. Jadi siapa yang mengganggu liburanmu? Ya ini, kartu pos ya ini. What always spoil your holidays? Siapa yang selalu mengganggu liburan-liburanmu? Loh, ini siapa kok artinya what? Siapa kan artinya who harusnya. Ya, who itu untuk orang. Sedangkan untuk selain orang pakai what. Diartikan siapa tetap. Jadi siapa yang selalu mengganggu liburanmu? Siapa? Postcards always my holidays. Pertanyaannya kamu, jawabnya saya. Atau bisa dijadikan kalimat interrogatif. Seperti ini jadinya. Do postcards always spoil your holidays? Apakah kartu pos selalu mengganggu liburanmu? Jawabannya apa? Yes, of course. Postcards always spoil my holidays. Tuh teman-teman, membuat pertanyaan.
Next, pertanyaan yang kedua. Pada kalimat last summer I went to Italy. Tuh ya. Yang ditanyakan adalah keterangan keterangan waktu menggunakan when. When did you go to Italy? Kapan kamu pergi Italia? Kapan? Last summer I went to Italy. Nah, itu. Ya, last summer I went to Italy jawabannya. Atau bisa dibuat kalimat interrogatif. Maka pakai did karena ini simple past. Jadinya, did you go to Italy last winter? Apakah kamu pergi ke Italia musim dingin yang lalu? No, I did no, I did not. Kalau jawabannya maka jadinya kan ini kan musim apa? Musim dingin. Kan harusnya kan musim panas, maka jawabannya tidak. No, I did not go to Italy last winter, but I went to Italy last summer. Nah, itu jadinya harusnya gitu. Ini kalimat jawaban no ya. Atau menanyakan tempat menggunakan where. So where were you last winter? So where were you last winter? Last winter musim dingin lalu gak kemana-mana. Yang kemana-mana itu musim panas. Ini kan musim dingin gak kemana-mana. Jadi jawabannya I was at home atau I was at home. Itu. Where were you last winter? Last winter I was at home. Nah, itu ya teman-teman. Oke, next. Kalimat berikutnya adalah I visited museums. Ini kalimatnya ini dijadikan pertanyaan. What did you visit? Apa yang kamu kunjungi? Jawabannya I visited museums. Itu toh. Nah, kalimat berikutnya pada kalimat I sat in public garden. Saya duduk di tempat umum. Dijadikan kalimat interrogatif. Did you sit in public gardens? Yes, I sat in public gardens. Next, who taught you a few words of Italian? Nih, pertanyaannya ini yang dituju adalah kalimat ini. A friendly waiter taught me a few words of Italian. Nah, ini menanyakan siapa? Siapa yang mengajari kamu beberapa kata? Siapa tadi? Yaitu penjaga yang ramah. Kalau siapa menanyakan orang, who di sini ya. Who yang dipakai. Kalau yang selain orang pakai what. Jadi jawabannya, who taught you a few words of Italian? A friendly waiter taught me a few words of Italian. Tuh. Next, kalimatnya berikutnya yang dituju adalah then he lent me a book. Kemudian dia meminjamiku buku. Jadikan kalimat pertanyaan. Then what did he lend you? Kemudian apa yang dia pinjamkan padamu? Then he lent me a book. He lent me a book. Dia meminjami saya buku. Tuh. Oke, berikutnya nomor 7. Nah, ini. Kalimatnya yang dituju adalah I read a few lines. Saya membaca beberapa baris. Pertanyaannya dijadikan kalimat interrogatif. Did you read it? Bacanya read ya karena kembali ke bab 1. And did you read it? Yes, I read a few lines. Jawabannya. Next. Ini kalimat berikutnya, but I did not understand a word. Jadikan kalimat interrogatif. And did you understand it? No, I did not understand a word. Atau no, I did not understand it. Itu boleh. Next, kalimat berikutnya tertuju pada every day I thought about postcards. Setiap hari saya memikirkan tentang kartu-kartu pos. Jadikan kalimatnya every day what did you think about? Every day what did you think about? Every day I thought about postcards. Setiap hari apa yang kamu pikirkan? Tuh. Kemudian kalimat berikutnya ini pakai my holidays passed quickly. Pertanyaannya di sini. Bagaimana liburan kamu berlalu atau lewat? How did your holidays pass? My holidays passed quickly. Bagaimana
liburanmu berlalu? Jawabannya, liburan saya berlalu dengan cepat. Bagaimana? How? Next. Atau bisa dijadikan kalimat interrogatif dengan jawaban no. Boleh. Contohnya gini, did your holidays ini kurang S ya, maaf. Did your holidays pass slowly? Apakah liburanmu lewat dengan lambat? No. No, my holidays. No, it did not. Ya, no, it did not. Karena intinya adalah liburan. Kata gantinya it. No, it did not. Atau no, my holiday did not. Gitu aja. Atau lebih lengkapnya, did your holiday pass slowly? No. My holidays did not pass slowly, but my holidays passed quickly. Nah, itu lebih sempurna lagi. Next, kalimat berikutnya tertuju pada but I did not send any cards to my friends. Tapi saya tidak mengirim kartu-kartu kepada teman saya. Jadi kan kalimat interrogatif, did you send any cards to your friends? Apakah kamu mengirim kartu kepada temanmu? No, I did not send any cards to my friends. Tuh. Next, kalimat berikutnya tertuju pada on the last day I made a big decision. Ini nomor 12. On the last day what did you make? Jadi terakhir apa yang kamu buat? On the last day I made a big decision. Tuh. What is that? Apa itu? Yaitu membeli itu tadi. Keputusannya adalah apa? Membeli 37 kartu. What is that? I bought 37 cards. Next, nomor 13. Sorry, after getting up early, what did you buy? Ini tertuju pada kalimat ini ya. I got up early and bought 37 cards. Sorry, after getting up early, what did you buy? Setelah bangun awal, apa yang kamu beli? Apa yang dibeli? Yaitu 37 kartu. Maka jawabannya I bought 37 cards. Itu teman-teman. Tuh. How many cards did you buy? I bought 37 cards. Ini menanyakan jumlah kartu. Kalau ini kan tadi menanyakan apa yang dibeli. Sama jawabannya. I bought 37 cards. Next. There, where did you spend? Where did you spend the whole day? Di sana, di mana kamu menghabiskan waktu sepanjang hari? I spent the whole day in my room. Saya menghabiskan panjang hari di kamar saya. Terakhir, ini kalimatnya, but I did not write a single card. Jadi kan kalimat interrogatif. Did you write a single card? No, I did not write a single card. Nah, teman-teman. Jadi itulah tadi writing ya, bagaimana cara membuat kalimat pertanyaan menggunakan teks ini. Ya, jadi saya dulu itu sangat suka belajar new concept karena saya bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya, speaking, listening, writing, reading, lengkap di sini ya. Setelah menghafal, membuat pertanyaan terus dipraktekkan itu. Oke ya, langsung kita praktekkan di sini. Ini adalah A, ini B. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you? I'm fine. I'm fine, thanks. What about you? I'm very well, thanks. By the way, I have some question for you about please send me card. Yes, please, you can do it. Just start now. Okay. By the way, what always spoil your holidays? Postcards always spoil my holidays. Do postcards always spoil your holidays? Yes, of course. Postcards always spoil my holidays. When did you go to Italy? Last summer I went to Italy.
Did you go to Italy last winter? No, I did not, but I went to Italy last summer. So where were you last winter? Last winter, I was at home. And then, what did you visit? I visited museums. Did you sit in public gardens? Yes, of course, I sat in public gardens. Who taught you a few words of Italian? A friendly waiter taught me a few words of Italian. Then, what did he lend you? He lent me a book. And did you read it? Yes, I read a few lines. And did you understand it? No, I did not understand a word. Every day, what did you think about? Every day, I thought about postcards. How did your holidays pass? My holidays passed quickly. Did your holidays pass slowly? No, no, it did not. But my holidays passed quickly. And did you send any cards to your friends? No, I did not send any cards to my friends. On the last day, what did you make? On the last day, I made a big decision. What is that? I bought 37 cards. I got early. And bought 37 cards, of course. Next, sorry, after getting up, what did you buy? After getting up, I bought 37 cards. How many cards did you buy? I bought 37 cards. And then, where did you spend the whole day? I spent the whole day in my room. And did you write a single card? No, I did not write a single card. Okay, guys, thank you so much for your time to chat with me. Yeah, you're welcome. Nice to meet you. Nice to meet you too. See you. See you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Nah, tadi teman-teman, pembelajaran kita di channel ini semoga ada manfaatnya. Jika menurut kalian ini bagus, bisa kalian share, bisa kalian simpan, dan kalian pelajari. Insya Allah pasti bermanfaat. Okay, thank you for watching my video. Don't forget to subscribe this channel. I hope that by your subscribing, it can make me more powerful. Yeah, can make me better and better. Okay, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.